ଦୁଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟ କଟକରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି। ସିଏମ୍ସି କାଉନସିଲକୁ 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଏପ୍ରିଲ 7 ତାରିଖ 2022 ମସିହାରେ ସିଏମ୍ସିରେ ନିର୍ବାଚିତ କାଉନସିଲର ଶପଥପାଠ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ସିଏମ୍ସି ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛି ତାହା କଟକ ସହରରେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛି ବୋଲି ମେୟର ସୁଭାଷ ସିଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନକୁ महानगर निर्वाचित प्रतिनिधि मानकर 2 वर्ष पूर्ण होगा जाऊँगी। 2000 मसीहा 22 एप्रिल 7 तारीख दिन इलेक्टेड बॉडी ओथ नहीं थिला। ठीक आज को 2 वर्ष पूर्व जाऊँगी। आम गत वर्ष आपण सहित साक्षात कर आलोचना करते अग्रगति केते बाट जाइए। ए वर्ष सेमती अग्रगति संपर्क में आपण अवगति हवा दरकार। से विभिन्न प्रकार वर्तमान परिवेश टी अलग अच्छी ता सत्वे यहाँ गोटे आपण को इंटीमेशन ये साक्षात आलोचना ये 2 वर्ष भितर देखिए गत लास्ट ईयर अपेक्षा ए वर्ष एक इतिहास रचना कर महानगर निगम। कटकर सबुठू बड़ समस्या जोटा थिला आम आशा करूँ 1.5 वर्ष नेताजी बस टर्मिनाल कंप्लीट हवा आउ सेप्टेम्बर 2023 16 तारीख दिन माननीय मुख्यमंत्री उत्सर्गित करवा राज्यवासी यहाँ थिला गोटे बड़ टे कही सारे देवदा टे कही सारे ना ना टे कही सारे निर्वाचन सहित ये साक्षात कौन संपर्क ना मुझे खाली कही सारे आर संपर्क किसी ना। एक आमे गोटे वर्ष अतिक्रांत करते आ गोटे वर्ष अतिक्रांत आज की कर द्वितीय वर्ष आम गोटे बड़ सफलता गत वर्ष अपेक्षा वर्ष पाई। नेताजी बस टर्मिनाल उद्घाटित कले और कौन जातीय स्तर बस स्टाण्ड तुलना कम एवं तार भित्तिभूमि आहरी भी सुदृढ़ करने जीवा रात्रि कम चलती आगता 6 लेन हो तार समस्त प्रक्रिया त्वरान्वित हो ता संगे संगे गोटे बड़ समस्या था 60-70 वर्ष धरी मु तो 50 वर्ष धरी ए सहर में बढ़ी जोटा कि मुख्य ड्रेन 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर पर्यंत गोटे बड़ दुखद स्थिति थिला एवं पच्चा गंध आ मशार प्रादुर्भाव सहरवासी की अतिष्ट करता। आज से बस ट्रेन उद्घाटित होती गोटे 4 लेन रोड छत्र बजार गंबाड़िया पर्यंत गंबाड़िया बक्सीदार पर्यंत 2 लेन इटा एक जहाँ कह गोटे बलिष्ठ अवदान थिला महानगर निगम राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री 5T अध्यक्ष आपको त्वरान्वित कर सबू कम को सुपरिचालना महानगर निगम सुपरविजन से गोटे परिकल्पना कर माननीय मुख्यमंत्री जे प्रोजेक्ट केमती कंप्लीट हम जी दक्ष कमिशन जड़े आसवे मेयर को साहाय्य करेंगे सी जमी पूरा सहर डेभलपमेंट अधीन को आसो से CDA टू आरंभ कर SCB मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल टू आरंभ कर ACMC पर्यंत जमी गोटे सेंटर सब ऑपरेशन हम करी आम सफलता पाइले ता संगे संगे आप देखिए यही समय भितर आम 10टा मॉडल लाइब्रेरी तैयारी कर जोटा कि भारत वर्ष में स्मारकी भाव देखिए यहाँ गोटे नुआ मॉडल सोलार रे चलो वर्षा बात्यार भांगी लुहार तैयारी हम पाखापाखि 75 लाख टंका कराई आ पेरीफेरी डेभलपमेंट चलती बर्तमान कोटी टका पाखापाखि हो देखला भाया लाइब्रेरी 10टा स्लम उद्घाटित कर स्मार्ट बस स्टॉपेज जब 3टा कर स्मार्ट टॉयलेट भी चली एवं ता संगे संगे बड़ गरीब लोक सबुठू बस्ती बासिंदा 3500 निर्देश 3700 के आम पट्टा प्रक्रिया को त्वरान्वित कर हैंडओवर करुँ। नरणपुर रे विकर सेक्शन 505 घर भी बिल्डिंग मल्टीस्टोरी बिल्डिंग महानगर निगम ताको किणिकी स्वल्प मूल्य जमती मास को 5 टंका देकी 1.5 लाख टंका विनिमय से पाइबे। आम महानगर निगम अवशिष्ट टंका व्यय अपराध करके प्रदान करुँ उच्छेद जो मैंने होती स्थायी प्रतिकार करने आम धबलेश्वर गड़ा आरंभ कर बाली साइड आरंभ कर निमपुर टू आरंभ कर तार गोटे डेभलपमेंट गोटे बड़ विनियोग करुँ वर्षा बन्या पानी भी कमी आसोनी बाली साइड ताकू इरिगेशन डिपार्टमेंट को साउथ डिवीजन को 3.5 कोटी टंका देखिए बंध भी करुँ। आम आ भितर ड्रिंक फ्रॉम टैप घर घर को पानीय जल पाखापाखि 90% कंप्लीट सरला महानगर निगम भितर 90% कंप्लीट सरला जून सुधा यहाँ 100% आसो आर गोटे बड़ सफलता आ भितर आम पाई ता संगे संगे बहुत ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चली जोटा कि कंप्लीट हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्मपीठ को पाखापाखि
39 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ସେଠି ଗୋଟେ 7.5 ଏକର ପୋଖରୀ ଥିଲା, ଗଙ୍ଗାମନ୍ଦିର ପୋଖରୀ, ଲେଜର ଶୋ, ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ 500 ଲୋକ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍କୁ ଉନ୍ନତିକରଣ, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ମାରକୀ ଭାବରେ ଯାଉଛି ଆମ ସଫଳତା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବ। ଏଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଆଉ ମାସେ କେତେ ଦିନ ପରେ 2-3 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଖାଓ ଗଲି, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବେ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କ 30 ବର୍ଷ ପରେ ପାଖାପାଖି 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ, 16 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 8.5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପୋଲିସ ହାଉସିଂ କର୍ପୋରେସନ୍ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଓପନ୍ ଜିମ୍, ଓପନ୍ ପାର୍କ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ପାଖରେ ବି ତା କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଟକରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଗେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ଉନ୍ନତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଇବ୍ରେରୀ 30 କୋଟି 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଲରେଡ଼ି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ି କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଉ କଟକରେ କେବେ ବି ନଥିଲା ଗୋଟେ ୱାର୍କିଂ ଓମେନ୍ସ ହଷ୍ଟେଲ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲର ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେଟା ନଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ 100 ପିଲାକୁ ଆକୋମୋଡେଟ୍ କରୁଛୁ ଭଡ଼ା ନେଇ ସିଟିଆରେ, ତାର ସ୍ଥାୟୀ ବିଲ୍ଡିଂଟା ବକ୍ସିବଜାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2ଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଶବଦାହ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଖାନନଗରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ ସତୀଚଉରାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି, ପେରିଫେରି କାମ ଟିକେ ବାକି ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରୁଛୁ। କଟକର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ 6 ଲେନ୍ କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। କଟକର ମାନଚିତ୍ରରେ, ଜାତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ନୂଆ ରୂପରେକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଳଦାନା କେନାଲକୁ ବି ଆମକୁ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ବି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ବି ଚାଲିଛି, ତାଳଦାନା କେନାଲ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍। ତେଣୁକରି ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖିବେ, କଟକ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେକୁ ଯାଉଛି। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କାମ ବି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। 2024ର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି ଅଛି। ଏବଂ ସବୁ କଲେଜ, ଶୈଳବାଳା ମହିଳା କଲେଜ ଯାହାକି ସ୍ମାରକୀ 100 ବର୍ଷର, ସେଠି ପାଖାପାଖି 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ କଲେଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, 5ଟି ସ୍କୁଲ, 50ଟା ସ୍କୁଲ, ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ନୂଆ ରୂପରେଖରେ କଟକ ଗୋଟିଏ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଟକ ରାଜ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନରେ କଟକ ହାଏଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ପାଇଛି। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ 2 ବର୍ଷ ଆମର ସଫଳତା, 2 ବର୍ଷ ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା, ତାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯାହା ଦୁର୍ବଳତା ବି ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ଦିନରେ ବି 210 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛୁ BSW ଡ୍ରେନ୍, କଭର ଡ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ କଭର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାଂସନ୍ କରି ଟେଣ୍ଡର ହେଇ କାମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବେ କେଶରପୁରଠୁ ଯେଉଁ ଓପନ୍ ରୋଡ଼ଟା BSW ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରେନ୍, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍, ତାହାର ବି ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର କାମ ହେଇକି ରୋଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଟକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 5T ଦେଖିବା ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ମେୟର, ଡେପୁଟି ମେୟର, ଅଲ୍ କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତେ ରାଜରାଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ ସକାଳ 6ଟାରେ ମେୟର, କମିଶନର, ଅଧିକାରୀ, କର୍ପୋରେଟର ସମସ୍ତେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବା, ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଦିସ୍ ମଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ଆପଣଙ୍କ କଟକରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହର୍ଷିକା ମିଡ଼ିଆ।